guys. Long time no visit sa Kaito. We're on our way to buy milk tea and then Spanish burrata. It's the first day of the month, which is what month? March. Ano masarap? Cheesecake. Cake sa kuya. Ano sa'yo mo? How about you guys? Chocolate. Got ourselves snacks. And then Spanish, the iconic Spanish. Bro, it's so perfect. It's so tiny. It's tiny. My arm soil. Sarap. Okay. One, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. One. Ang one. 1. Ako 2. 3. 4, 5, 6. Ah! Mapapala ka! 6. Ako pala talog na. Ako 7. 7. 8, 9, 10. Ako? Ako? A few moments later. Ako 6, 4. 7. May naman ang dala-dala ayos. Gayon! Wow, ganyan mo talaga? Hello! Akala ko Hey guys! Tawad ka. Tapos pa lang. Ano, honorable mention. Automatic Hindi kanina. Hindi mo na kumakain. Okay. Sige ako guys. Bye-bye. Ingat. Sige. Sige, go. Okay, go. 1, 2, 3. Aircon. Ano sa'yo? Building. Aircon. Brush. Brush. Wala. Dapat mag-connect sa Building. Aircon. Aircon. 1, 2, 3. Hotel. House. Ano sa'yo mo? Hotel. House sa kuya. House. Pwede hotel. Wala. Okay. Okay. Ano? Okay, wait lang. Okay. Sige lang. 1, 2, 3. Building. Home. Rest home. Building. Oh, rest home building. Sige. Hello, ano? Mabilis mo. Lahat. Doon lagi sa birthday ko mahanap ang example. Okay, sige. 1, 2, 3, go. Bedroom. Home bedroom. Pero alarm. Saan mo gawin? Bedroom. Nasa loob na kaya siya. Eh, nasa loob. Sige. Okay, Bedroom. Ikaw na. Sa loob. Sige. 1, 2, 3, go. Bed! Can someone give an example under the thinking verb now? Ahela, baliktad. You did great, my friend. You did great. Tapos na! Yes, uwi na. Alam nga lang na. Uy, si Trent. I mean, sit lang. Wait lang. Ingit lang. Doon ka sa likod. Use your phone. I mean, Tapos ang action ka lang? Sinangis pa na ako. Hindi. Di ba ako sticker ka? Hindi. Ika na. Nakita ko na si Kino. Nilagay ko na ng anong ko. Dala na ko sa ano mo. Doro na. May date ka lang. Huwag na yun sa'yo. Magbibigay sa ano? Ikaw na naman sa bawa. Sabi na doon. Okay.
Ano dahil? Ano yan, no? Dahil lang hiling ang accurate na kulay. Guys, it's color red and it's slowly turning even more red. Uy, red na siya! Red na pagka fully. Red na? Oh my God, gusto ko i-camera. Kailangan pang ibang moon. Oh, Customer number 117, please proceed to counter 6. Guys, I'm so bad. Kaya notaryo si... Dahil na panotaryohan si sa iyang ako requirement. Naglakaw ako pa si Tiul mo. Customer number N4, please proceed to counter Sa 14. palamig ako tamay nito. Bakong masarap sa palamig. Malabsay. Dahil, araw itong namit na makulog sa throat. Sa sobrang hamis. Sobrang hamis, makulog na siya sa throat. Give me a tutorial. Get ready with me. Get You ready put with me. powder and oil. You mix and it hardens. And Oil, what oil? What oil? Cooking oil? Himalayan oil. That looks like flour. It's baking. Literally baking his face. Literally cooking. Cooking oil. Mix your cooking oil with The brand is Papa Feel. Kasi Papa feel sa'yo na dapat fresh ka lagi. Slow motion. I-check. kakutsi pati. Date naman lang patikin si Tama sa ko. Tapos si Shelo inun, sunod si Ai. Sa kulat. Lo, nagdalalag. Dapat nagparo. Let's go inside of Museum Jazero Bread. Tara! Ay, close! Close! Baka man ata dyan ang Uy, dyan ba kita Ano dayan? To ensure Close to safety. the public starting on March 3. Di kan suod na. March. Until further notice. Gusto na kita Sa taas na lang, mataas kita dyan. Achan! Ayan. Mayo naman to. pustahan. Nabukuran mo. Oo, da. Yan na lang kita. Go left. Over naman kasi. May kurang daw siya na Gusto ko nga oh. Okay lang yan. Tawo man kita, te. Pag sabi ni mo, pagtakot ako magluwas. Pag ano? Pagtakot ako magluwas. Tawo man kita. Grabe ka pasirin kita ang langit. Ano manigaro ko Duman kita sa balyo. Can we sit for a moment? Pindog ka muna. Nakasmile ako. Go, go. Ayun na yan. I love it. Baka. Yan, alak-alak. 1, 2, 3, go. Agigebo. Ano to? Left, taas. Di ba ba? Left, taas. Left. Di ba ba kayo? Susan pa na. Yun na daw yan. Ito, ano naman? Ayan,
Ano bukudan? Ay. Kaya na ni Dayan, guys. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ay, gago. At yun yung dinagang ba? Grocery time. Ako dae. Di nga ako na LSS sa music nila. Noodles. Na para bang artista siya tapos laging may camera. Gusto ko mag-pancake. Kung kitang magiging. Anong lulutuan mo? Pancake. Anong pinagkaiba ninda? Flour na para sa lahat. First class. Third class. Guys, what's the difference between all-purpose flour and first class? What do you think? Okay, compute time. Pag nagyaman kami guys, kaya na kami ma-compute mo. Mabutasan mo yan, T. Mabayad ka kayo. Pag mo po sa YouTube, i-blur. Tigdadalan mo? Nagdalan ka, may duwang upload sa inyo. Inaabangan ko ka, nakasubscribe ako sa iyo. Read the description. The brand, all-purpose oyster sauce. Ang sitaw lang din siya, pero haralipot lang. Ito haralipot. Eyo, baka mas dakol ka yan. Mga bobo. All-purpose marinade. Ano kaya kita personal assistant? Ako videographer, ako personal assistant. Mo lang mahihilingin do guys. Kasi sa bago pa si Amy sa camera. Wala nito ka nung lulutuan na ay. O yan pa. Kung ko pamahawan niya yung saro. Okay, siya na ulit kasi she's the main character. Wow! Tablet ka kaya ni. Guys, mag-subscribe na kamo nga ning magyaman na kami. Diba? Gabos kita benefit if magyaman ang sarong tao. Garo ginigil.